امی اج خوشیاں منان دا دن آیا ہے، نی ماں تو قبراں دے اندر آ کے پہ گئی ہیں، نی امڑی تو ایتھے آ گئی ہیں، تیریاں دھیاں میں تیری یاد اندر روندیاں نظر آندیاں نے، اے تیرے پتر بھی رو رو کے چلے ہو گئے نے، نی امڑی تو قبراں اندر ڈیرے لا لے نے۔ بندہ سوچ دے، بندہ آخد ہے کہ بڑیاں غربتاں بڑیاں پریشانیاں اندر سی جناب دن گزارے، نہیں امی ہون تے سکھ لین دا ٹائم آیا سی، ہون تے خوشیاں ویکھن دا ٹائم آیا سی، نہیں اماں تو قبراں دے اندر ٹر گئی ہیں، جدو غربتاں سی ادو تو ساڈے نال رہی ہیں، جدو پھاکے سن تو ساڈے نال رہی ہیں، امی ہون تے خوشیاں رب نے دے چھڈیاں، اللہ نے تے ہون کرم نوازیاں کر دیتیاں، نہیں اماں ہون تے خوشیاں رل کے منان دا ویلا آیا، نہیں اماں تو قبراں دے اندر ڈیرے لا لینے، تے میرے نبی دے دل دے اندر بھی ماں دی محبت موجود ہے۔ میرے آقا عرضاں کر دے نے ربا سونیا مینو اجازتاں دے دیو، میں اپنی ماں نو ملنا چاہنا وا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن، فاضل نوجوان، واضح خوش الحان حافظ نفیس احمد نبی صاحب دعوت خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين آمنت بالله صدق الله العظيم آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، جڑا جڑا میرے نبی نو سونا مندہ ہے، آلہ مندہ ہے، اچھا مندہ ہے، ہاتھ جا کے پڑے سبحان اللہ۔ آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، 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 اللہ کردار والا، اللہ کردار والا، شیریں گفتار والا آیا ہے جو تیرے گھر بال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، عرف اعلیٰ باد اس ذات محمد دی، عرف اعلیٰ باد اس ذات محمد دی، لگ دی پیاری ہر گل بات محمد دی، جدہ غشان اللہ، جدہ قرآن اللہ، جدہ غنام اللہ، او بیجے آئے رب ذوالجلال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے، آمینہ بی بی تیرا، ذرا مل کے پڑھو، ذرا مل کے پڑھو، سما بن جائے نبی دے نات خانہ چ تہاڈا نام آ جائے، آمینہ بی بی تیرا، آمینہ بی بی تیرا،
لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے اللہ کردار والا شیریں گفتار والا او بیجی آئے رب ذوالجلال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے حمد و صلاۃ بعد عزیز بھائیو دوستو بزرگو قابل صد احترام علماء کرام جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آج دے اس پروگرام نو سجان واسطے جنہ دوست احباب نے محنت کی تھی کوشش کی تھی کاوش کی تھی بالخصوص محترم جناب عزت مآب شیخ عبدالحفیظ سبحانی صاحب اور انہ دے فرزند محترم جناب پیارے بھائی زین العابدین صاحب اور مسجد دی انتظامیہ نمازی معاونین منتظمین اللہ پاک تمام دیاں کوششاں کاوشاں محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل نظر فی قلوب العباد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اندر جاتی ماری پوری کائنات دے دلاں نو پرکھیا ویکھیا اور پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اندروں فوجد قلب محمد صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم خیر العباد نبی پاک نے فرمایا کہ پوری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے اندروں اللہ پاک نو میں محمد دا دل پسند آیا ہے کہو سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مینو اپنا آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا لیا یہ نبی پاک دا دل کیڑا دل ہے جویں اللہ پاک نے نبی پاک دے یدین پاک سونے بنائے جویں اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دے قدمین سونے بنائے جویں میرے نبی دے اللہ پاک نے رخسار سونے بنائے پیشانی سونی بنائی جویں اللہ پاک نے میرے نبی دے نین سونے بنائے اذنین سونے بنائے اسی طرح اللہ پاک نے میرے نبی دا سینہ بھی سونا بنایا تے اس سینے دے اندر جڑا دل مصطفیٰ نو رب نے سونا بنا دیتا ہے کتنا سونا دل ہے نبی پاک دا آئیے غور فرمائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دیاں کچھ خوبیاں کچھ صفات اللہ دے قرآن دے اندروں بیان کرانگا میری دعا میں جو کچھ بیان کران اللہ پاک میرے سمیت سن سارے انو سن سنا کے او دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں اللہ دا سونا تے مٹھا قرآن پڑھا ذرا محبت نہ سارے نوجوان بزرگ ساتھی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ پڑھو قرآن پڑھنا ہے تے انج نہیں کرنا جو میں سستی دا تسی مظاہرہ کر چکے ہو پہلے تے ہون نہیں کرنا ذرا محبت نہ مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ ذرا چہریاں تے اور تھوڑی جی مسکراہٹ لیا کے تے پڑھو کا سبحان اللہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر میرے نبی دے دل دا تذکرہ فرمایا. اے کیڑا دل ہے؟ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے او دل ہے جس دل دا رب نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا. اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرمایا سنو کائنات دے لوگوں، اسی ایک قرآن نو نازل کیتا ہے. اینو جبریل لے کے آیا تے کتھے نازل کیتا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اس قرآن نو اسی اپنے نبی دے دل دے اتے نازل کیتا ہے. اے میرے نبی دا دل رب دے قرآن آلا. او یارو کیڑا میرے نبی دا دل جتھے قرآن آیا؟ کیڑا قرآن آیا؟ جس قرآن نو بیجن والا رب العالمین لے کے آنا والا جبریل امین تے جس نبی دے دل تے آیا ہے اور رحمت للعالمین. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میں قربان داواں اے میرا سونا نبی ہے جنوں رب نے رحمت للعالمین بھی بنا دیتا ہے. او فیصلہ بادیا میرے نبی دا دل رب دے قرآن والا ہے. اس دل دے اندر اللہ پاک دے قرآن دی محبت موجود ہے. میرے پیغمبر فرمایا کر دے لوگوں جدوں میں نماز پڑھا رہا گناہ خام، جدوں میں اللہ پاک دے قرآن دی نماز دے اندر تلاوت کر رہا گناہ تے ادوں جناب میرا دل کر دے کہ میں اللہ پاک دا قرآن پڑھدا جاواں. لیکن اکثر جو جاندا ہے پچھوں کسے بچے دے رومن دی آواز آ جاندی ہے، پچھوں کسے بچے دے جناب رومن دا تذکرہ ہو جاندا ہے تے میں جناب اپنی تلاوت نو روک لینا، میں اپنی تلاوت نو بند کر دینا. انہاں بچیاں دا خیال کر دیاں، انہاں بزرگاں دا خیال کر دیاں، لیکن میرا دل کر دے میں قرآن پڑھدا جاواں. میں قرآن نال محبت کہ میرے نبی دا دل ہے جس دل چ قرآن دی محبت موجود ہے، جس دل چ قرآن دا پیار موجود ہے. اور بڑی معذرت دے نال اج ساڈے گھراں دے اندروں خیر و برکات ختم ہو گئیاں، برکتاں مک گئیاں، رحمتاں مک گئیاں، کھانیاں دے اندروں برکتاں اڑ گئیاں، فصلاں دے اندروں برکتاں اڑ گئیاں، نسلاں دے اندروں برکتاں اڑ گئیاں. وجہ کی ہے یارو؟ وجہ ہی کوئی ہے اسی قرآن نو چھڈ بیٹھے ہاں. اور بڑی معذرت دے نال اج سانو جناب والا ادھی رات تک 2-3 بجے تک فیس بک چلانی تے یاد ہے سانو جناب والا واٹس ایپ یوٹیوب اور ٹک ٹاک چلانے تے یاد نے نہیں یاد، اللہ دے قرآن دی تلاوت نہیں یاد، سانو نہیں یاد، اللہ دا ذکر کرنا نہیں یاد. آج 50,000 کمان آلا روندہ نظر آ رہا ہے، آج لکھ روپیہ کمان آلا روندہ اور یہ بات کہندہ نظر آ رہا ہے کہ جناب والا میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، میں دین دے نیڑے نہیں آ سکیا، میں کاروباری بن گیا لیکن اس کاروبار نے میں نو فائدہ تے کوئی نہیں دیتا، لکھاں کما کے ساڈا کچھ بھی نہیں بندا. حضرات محترم اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایک قرآن ساڈا ذکر ہے، ایک قرآن تو جڑا بندہ منہ پھیرے گا ساڈے ذکر تو دور ہوئے گا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے، او دی زندگی نو تنگ کر دیاں گے. اور یارو میرے نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے اس گھر
گھر دے اندر شیاطین بسیرا کر لیندے نے تے جتھے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان اوتھے اللہ پاک اپنی رحمت اور برکتاں دے دروازے کھول دیندا ہے۔ اج لاکھ لاکھ روپیہ کمان والا روندا نظر آ رہا، وجہ کی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن تو دوریاں ہو گئیاں، جے قرآن نو اسی پڑھیا بھی ہے تو ساڈا ذہن ہی قرآن اللہ کوئی نہیں، دل لگا کے قرآن نو پڑھیا ہی کوئی نہیں۔ حضرات محترم قرآن دے نیڑے آئیے، میرے نبی دا دل قرآن دی محبت آڑا ہے، میرے نبی فرمان دے دل کردہ قرآن پڑھی جاواں، لیکن جدو کو پچھو رو پیندا ہے نبی پاک نے فرمایا میں تلاوت بند کر دینا۔ میرے نبی دا دل کے دے آڑا ہے؟ بولو، اور قرآن جڑا پڑھ دا ہو تے بول لے نبی دا دل کے دے آڑا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ہوئے کلمہ آقا دا پہی دنیا پڑھ دیئے، دل میرے سونے دا امت دا دردیے، دل میرے سونے دا امت دا دردیے، کلمہ آقا دا پئی دنیا پڑھ دیئے، دل میرے سونے دا امت دا دردیے۔ تے بڑا پیار والا جملہ، بڑی محبت والا جملہ، شیخ عبدالحفیظ صاحب توجہ فرمایا جے، بڑا پیارا جملہ دین لگا گا۔ اللہ اکبر، اللہ جگ سارا جان دائیں مدنی دا شان سونا، آپ دے دل اتے آیا رب دا قرآن سونا، جگ سارا جان دائیں مدنی دا شان سونا، آپ دے دل اتے آیا رب دا قرآن سونا، تائی تے سب خلقت تائی تے کل خلقت سونے اتے مر دیئے، تائی تے کل خلقت سونے اتے مر دیئے، دل میرے سونے دا امت دا دردیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قلبك لتكون من المنذرين۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان داواں، یہ نبی پاک دے دل دیاں تینوں خوبیاں پیا سنانا۔ وہ یارو میرے نبی دا دل او دل جس دل نو اللہ پاک نے قرآن والا بنا دیتا ہے، لہذا تم اس دل دے اندر قرآن دی محبت بٹھا لا۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے دل دی دوسری خوبی سماعت فرماؤ، اے میرے نبی دا دل کیڑا دل ہے؟ اے او دل ہے جس دل دے اندر اس امت دا بڑا فکر موجود ہے، اس امت دا بڑا غم موجود ہے، اس امت دی بڑی تڑپ موجود ہے، اس امت دا بڑا بڑا فکر ہے۔ اللہ اکبر، کتھے لکھی ہے؟ خالق کائنات نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، میں قرآن پڑھا، اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا لقد جاءکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
रऊफ रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया सुनो कायनात दे लोगो, ये मेरे नबी ओ नबी ने कि जनाबे वाला अपने दिल दे अंदर इस उम्मत दा फिक्र बिठाण वाला मेरा नबी, मेरे नबी ओ नबी ने अगर ये उम्मती नूं एक कंडा भी चुभदा है, ये सोना नबी उनकी तकलीफ अपने दिल दे अंदर महसूस करदा है। ये मेरे नबी नूं इतना तेरा मेरा फिक्र है। ओ फैसलाबादिया मेरे नबी इस कदर तेरे मेरे वास्ते गरीस ने, फिक्रमंद ने। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना, गौर कर दे जाया जे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका अनीका गफीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां। अम्मा जान फरमातियां ने लोगो, मैं रात दे वेले तहज्जुद दे वेले अल्लाह दे पैगंबर दे कोल चली गई हाँ। ते जदों अल्लाह दे नबी दे कोल गई हाँ, मेरे नबी फरमाते ने आयशा प्यारी है, अल्लाह तेरे ते अपनियां रहमतां बरसा देवे, अल्लाह तेरे ते अपना रहम बरसा देवे, अल्लाह तेरे ते जनाब रहमत और बख्शिशा और अल्लाह पाक तेरी मगफरत फरमा देवे, अल्लाह तेनू माफ फरमा देवे। ऐशा प्यारी गए तेनू मेरिया दुआवां किवें दियां लगियां, पसंद आईयां? जी जी सोहणियो, मैनू तुहाड़ियां दुआवां बड़ियां चंगियां लगियां। ते मेरे आका फरमांदे ने ऐशा प्यारी है, तड़प जाया जे जुमला सुन के। आका फरमाते ने ऐशा प्यारिए, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज बिला नागा हर नमाज अंदर अपनी उम्मत दे हक दे अंदर ए दुआवां करया करना वा। मैनू लगता जुमला समझ नहीं आया। तेरे मेरे हक च मेरा तेरा नबी दुआवां पिया करदा, अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत ते रहम कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत ते रहमत बरसा दे। अल्लाह अकबर। ओ यारा उस नबी दा कलमा पढ़िया जेड़ा तेरे मेरे वास्ते खैर खा बन के आया, तेरे मेरे वास्ते सोना नबी हरीस बन के आया। उस नबी दा कलमा पढ़न वाले हो अपने दिल दे अंदर जरा झाती ते मार के वेखिए, अपने गिरबान दे अंदर जरा नजर दौड़ा के वेखिए। क्या असी भी अपने भाइयों दे खैर खांगा? क्या असी भी अपने जनाब वीरां दे नाल हमदर्दियां करन वाले आ? ओ यारो अज किसे नू अल्लाह इज्जतां दे देवे, अज साडे वीर नू रब गड्डियां दे देवे, प्लाट दे देवे, कोई अच्छा कारोबार दे देवे, साडे कोलों बर्दाश्त नहीं होंदा। असी अपने वीरां दी इज्जत नू बर्दाश्त नहीं कर सकने, असी अपने वीरां दी जनाबे वाला गड्डी नू बर्दाश्त नहीं कर सकने। असी चाहते हैं इहदे कोलों खुस जाए, इहदे कोलों जुदा हो जाए, सानू मिल जाए। ना ना यारो, इस दिल अंदर उम्मत दा अपने वीरां दा फिक्र जमाया कर, फिक्र बिठाया कर। अल्लाह अकबर। एक मेरे नबी दा यार आया, कहंदा सोहणे कलमा पढ़ा लो, मुसलमान बना लो। मेरे आका फरमाते ने जरीज प्यारे तेनू मैं कलमा पढ़ा देना वा, लेकिन एक मेरे नाल वादा करना, मेरे नाल वादा ये कर ले, तू जदों कलमा पढ़ेगा ते अपने मुसलमान वीरां दा दिल दे अंदर हमदर्दी वाला जज्बा बैठा लवेगा। किड्डा नबी साढ़े वास्ते रहीम है। फरमाया कि जदों कलमा पढ़ना है तो दिल दे अंदर हमदर्दी दा खैर खाई दा जज्बा रखना है। अज कई ऐसे नौजवान ने जिन्ना अपने बाप नू भी 5-5 6-6 साल तो बुलाना छड्या होया है। अज कई बाप ने जिन्ना अपने धियां पुत्रां नू छड्ड दिता है। कैसियां खैर खाइयां करने हैं, एक दूजे तो असी दूर हो रहे हैं, एक दूजे दियां लत्तां खिंची जा रहे हैं, किसी की इज्जत बर्दाश्त नहीं, किसी का मुकाम बर्दाश्त नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा नबी तेरे मेरे वास्ते इतना हरीस है, तेरे मेरे वास्ते इतना हमदर्द है। रात नू जाग के मेरा पैगंबर तेरे मेरे वास्ते दुआवां कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ कर दे, इहदे ते रहम कर दे।
उमती अपने वीरां दियां लत्तां ही खिंची जांदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना मेरे भाइयों, आ जाओ दिल दे अंदर हमदर्दियां बैठा लो, खैर खाइयां बैठा लो। मेरे नबी दा दिल हमदर्दी वाला, अल्लाह अकबर, खैर खाई वाला। आओ एक और नबी पाक दे दिल दी तेनू सिफत सुनावा। जाग दे बैठे हो, समझ आ रही है? बेदार हो माशाल्लाह, थक ते नहीं गए? बस कर दईए तो फिर पढ़ो सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जावा, जब तक तुसी सुनोगे इंशाअल्लाह उतन ताई सुनाना। तवज्जो रखनी है। मेरे नबी दे दिल दी तीसरी खूबी की है, तवज्जो रखना। अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा, फरमाया फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिनता लहुम वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे दिल दी एक और खूबी बयान की। केड़ी खूबी है? ये मेरे नबी दा दिल ओ दिल है जिंदे अंदर नरमी मौजूद है। जिंदे अंदर बोलो, और जिन्ना दे दिल नरम ने उस बोलो। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दे दिल अंदर नरमी नू पैदा कीता है। ये मेरे सोने नबी दे दिल दी ए खूबी है। मेरे नबी दा दिल नरमी वाला यारो। मेरा नबी इस कदर नरम दिल है, जिन्ना मेरे नबी नू गालियां दित्तियां, जिन्ना मेरे नबी नू बुरा भला आखिया, जिन्ना मेरे नबी नू दिन रात सताया, जिन्ना लोग मेरे नबी ते जुल्म कीते, मेरे सोने नबी ने उन्हां दे कोलों इंतकाम नहीं ले, बदले नहीं ले। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करदियां, अम्मा जान फरमादियां मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने सारी जिंदगी जाती किसे कोलों बदला नहीं लिया। अज तू ते मैं दिल दे अंदर एक दूजे दे वास्ते इंतकाम दे बदले लई फिरने आए, एक दूजे दे वास्ते नफरत वाले जज्बे लई फिरने आए, एक दूजे दे वास्ते हसद वाले, सत्तियां वाले, नफरत वाले जज्बे दिल च बैठाई फिरने आए। और यारो मेरा नबी रहीम नरम दिल, तू ही नरमी नू ले आ, फायदा बड़ा होएगा। सहीह बुखारी अंदर रवायत मौजूद है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका अनीका गफीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया, मेरे आका फरमाया कर दे इन्नल्लाह तआला रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क व युअती अला रिफ्की मा ला युअती अलल उन्फी व मा ला युअती अला मा सिवा। अम्मा जी बयान कर दियां लोगो, मेरे सोने नबी ने फरमाया अल्लाह पाक रहीम मेहरबान नरम और नरमी नू पसंद करन वाला है। जिस दिल च नरमी होवे, जिस जुबान च नरमी होवे, जिस इंसान च नरमी होवे, अल्लाह पाक उस बंदे नू पसंद कर लेंदा है। ओ यारो अल्लाह दे नबी ने फरमाया ऐसियां नेमतां, ऐसियां भलाइयां, ऐसियां चीज़ां जड़ियां अल्लाह पाक इस नरमी दी वजह तू बंदे नू अता कर दे, वो शक्ति दी वजह तो नहीं मिलदियां, ना किसी और नेकी दी वजह तू बंदे नू मिलदियां ने। लिहाजा दिल नू नरम करन वाले बन जाओ। ये मेरा सोना नबी है, ओ नबी है जिंदे जिया रब ने बनाया कोई नहीं। मेरे नबी वर्गा रब ने बनाया
کوئی دنیا تے آیا تسی ذرا محبت نہ پڑھو کہ سبحان اللہ میں جملے میرے آقا دا دنیا تے آنا او کنا احسان رب دا ہے سونا او کنا احسان رب دا ہے سونا جملے تو سبحان اللہ پوری صوفی نہ تے ایک کوئی پڑھنا ہے انشاءاللہ نہ نہیں جدہ سبحان اللہ پوری نہ ذرا محبت نہ پڑھو سبحان اللہ میرے آقا دا دنیا تے آنا او کنا احسان رب دا ہے سونا 70% ہو گئی 70 انشاءاللہ 100 پوری کرنی ہے تسی جان کے ذرا بیدار ہو کے پڑھو میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا 80% ہو گئی بھی رہ گئی پوری کرو اگلا جملہ سناواں میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا او کنا احسان رب دا ہے سونا آمینہ دے گھر آیا اج جڑا لالے رب نے بنان والی کیتی چا کمال آمینہ دے گھر آیا اج جڑا لال رب نے بنان والی کیتی چا کمال رب دوجا نہ کوئی انجدا بناونا رب دوجا نہ کوئی انجدا بناونا کنا احسان رب دا ہے سونا او کنا احسان رب دا ہے سونا اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے پر چند بنے نہیں کسے دا کھڑونا او پر چند بنے نہیں کسے دا کھڑونا کنا احسان رب دا ہے سونا کنا احسان رب دا ہے سونا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله اللہ کو اکبر توجہ کرنا آخری بات سنا دیا کہ بس کر دئیے ماشاءاللہ ذرا پھر پڑھو کہ سبحان اللہ اصل جڑی سبحان اللہ ساڈا پٹرول ہوندا پتہ لگ جاندا بے نی دیر بندے سن سکدے نے اللہ تھون سلامت رکھے ذرا محبت نہ مسکرا کے ایک واری پڑھو کہ سبحان اللہ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دیاں کئی ایک خوبیاں نے میرے نبی دے دل دی ایویں خوبی ہے میرے نبی دا دل نماز والا میرے نبی دا دل قرآن والا میرے نبی دا دل صبر والا ہر دکھ چ میرے نبی نے صبر کیتا او یارو اس دل تے صبر نو بھی پیدا کیتا کرو نا اے میرے نبی دا دل او دل ہے جس دل دے اندر ماں باپ دی محبت بھی موجود ہے
जिथे माँ बाप दा प्यार भी मौजूद है वो फैसलाबादियाँ जानना है। दुनिया ते कोई ऐसा बेटा नहीं होएगा जिन्हों अपने माँ बाप नाल प्यार ना होएगा, जिन्हों अपने अब्बू नाल मुहब्बत ना होएगी, जिन्हों अपनी अम्मी नाल मुहब्बत ना होएगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये माँ दा दुनिया ते ने मुल बदल बनाया ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने माँ जैसी कोई अजीम हस्ती दुनिया ते बनाई कोई नहीं। ये ओ बखारा ने, ये ओ नेमतां ने जदों टुर जांदियां ने ये दोबारा लौट के नहीं आया करदियां। अल्लाह दी कसम कायनात दे लोगों जिन्हां दियां मावां टुर जांदियां ने उन्हां कोलों पुछ के वेखो ना उन्हां दे दिन किवें गुजरदे ने, उन्हां कोलों पुछ के वेखो ना उन्हां दियां रातां किवें गुजरदियां ने, उन्हां कोलों पुछ के वेखो ना वो अपनियां खुशियां किवें गुजारदे ने। जदों मां दुनिया तो टुर जांदी है खुदा दी कसम फिर जदों बंदा घर दे अंदर आउंदा है मां दा चार पाई जनाब वेली वेली नजर आउंदी है, मां दा बैड वेला वेला नजर आउंदा है। बंदा दुनिया तो जनाबे वाला मां बाप दे टुरन तो बाद अपने मोबाइल दी स्क्रीन ते अपनी मां दी फोटो लगा लैंदा है, अपने अब्बू दी फोटो लगा लैंदा है। ओ यारो इन्हां फोटोआं दे अंदर ते मापियां नूं वेखिया जा सकदा है ते उंज मां बाप दी नज़र उंज मां बाप दी शक्ल नजर नहीं आएगी। और सजना ईद करीब आ रही है उन्हां लोकां नूं तू अपनियां अखां नाल वेख लवीं जिन्हां ने अपनियां हत्थां दे नाल मावां नूं दफन कर छड्डिया वे। लोग ईद दी नमाज़ पढ़न वास्ते सोहणे सोहणे खूबसूरत कपड़े पहन के सोहणियां सोहणियां जुत्तियां पहन के जाणगे ईद दी नमाज़ पढ़न वास्ते जाणगे ते जिन्हां दियां मावां दुनिया छोड़ के टुर गईयां होणगियां, जिन्हां दे अब्बू दुनिया छोड़ के टुर गए होणगे। खुदा दी कसम लोगो ओ जनाबे वाला ईद दी नमाज़ पढ़ के अपने यारां नाल ईद दियां खुशियां मनाने वास्ते नहीं जाणगे, ईद दी नमाज़ पढ़ के अपने रिश्तेदारां दे घर नहीं जाणगे, ईद दी नमाज़ पढ़ के अपने मुहल्लेदारां दे घर नहीं जाणगे, बल्कि ईद दी नमाज़ पढ़न तो बाद वो सीधे कब्रिस्तान दे अंदर जाणगे ते जाके अपनी मां नूं जाके अपने दिल दा हाल सुनाणगे। ए अम्मी अज खुशियां दा दिन आया है, अम्मी अज खुशियां मनाण दा दिन आया है। नी मां तू कब्रां दे अंदर आके पै गई है, नी अमड़ी तू इत्थे आ गई है, तेरियां धीआं भी तेरी याद अंदर रोंदियां नजर आउंदियां ने। ए तेरे पुत्तर भी रो रो के चले हो गए ने, नी अमड़ी तू कब्रां दे डेरे ला ले ने। बंदा सोचदा है बंदा आखदा कि बड़ियां गुरबतां बड़ियां परेशानियां अंदर सी जनाब दिन गुजारे। नहीं अम्मी हुण ते सुख लैण दा टाइम आया सी, हुण ते खुशियां वेखण दा टाइम आया सी। नहीं अम्मा तू कब्रां दे अंदर टुर गई है, जदों गुरबता सी उदों तू साडे नाल रही है, जदों फाके सन तू साडे नाल रही है। अम्मी हुण ते खुशियां रब ने दे छड्डियां, अल्लाह ने ते हुण करम नवाज़ कर दित्तियां। नहीं अम्मा गुण ते खुशियां रल के मनाण दा वेला आया। नहीं अम्मा तू कब्रां दे अंदर डेरे ला लेने ते मेरे नबी दे दिल दे अंदर भी मां दी मुहब्बत मौजूद है। मेरे आका अर्ज़ां करदे ने रब्बा सोहणिया मैनू इजाजतां दे दिओ, मैं अपनी मां नू मिलना चाहना वा। अल्लाह मेरे दिल दे अंदर मां दी बड़ी मुहब्बत मौजूद है। अल्लाह सोहणिया मैं अपनी मां नू मिलना चाहना वा। रब दे कोलों मेरे सोने नबी ने इजाजत लै लईयां, इजाजत लैके मेरा सोना नबी अपनी मां दी कब्र ते आ गया वे। अपनी मां दी कब्र ते आके मेरे सोने नबी रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, अखां दे अंदरों इंजू बगाई जांदे ने। मेरे आका फरमांदे ने नी अम्मा वेख अज तेरी कब्र ते कौन आया है, अम्मी वेख अज तेरी कब्र ते कौन आया है।
اے امی او آیا جدے لئی تو دعاواں کریا کرنی سے اللہ میرے بچے نو عزت عطا کر دے اللہ میرے پتر نو شاناں عطا کر دے نہیں اما جویغت سینا رب نے تیرے پتر نو کائنات دیاں سرداریاں عطا کر دیتیاں نے رب نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے رب نے خطیب الانبیاء بنا دیتا نے اما آج تینو میریاں خوشیاں دیکھنیاں نصیب نہیں ہوئیاں او یارو ماں تو بعد کوئی بھی بچیاں دا دکھ ونان والا نہیں گندا ماں تو بعد کوئی بھی سینے لان والا نہیں گندا خدا دی قسم ماں بڑی وڈی نعمت لہذا اس ماں دی قدر کریا کر نہ اپنی ماں نو دکھ دیا کر نہ اپنے بڑھے باپ نو دکھ دیا کر یارو اے ماں تے او ماں ٹر جاوے دوبارہ نہیں لب دی اے بچیاں نال کیویں دا پیار کر دیے اے بچیاں نال کیویں دیاں محبتاں کر دیے اوے کوئی نہیں دکھ وڈے تے لوکوں ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد پتران دے نال لاڈ لڈان دیاں ماواں نے او تیاں دے نال لاڈ لڈان دیاں ماواں نے پل وچ روندیاں نو ہسان دیاں ماواں نے ماں باجوں مک جاندی ہے لوکو گھر دی سانج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج کوئی نہیں دکھ وڈے دے لوکوں ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج بیٹیاں دے دکھ درد نہ کوئی وڈاوندا اے اوے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھوندا اے تیاں دے دکھ درد نہ کوئی وڈاوندا اے کلیاں بے ماں وانگو نہ کوئی سمجھوندا اے دیاں نو گر کھاون اوندے ماں دے بعد پترانو اوے پترانو گر کھاون اوندے ماں دے بعد ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے بعد مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ جاویں لوکی کہہ جاندے اوے مکے سا چک منجا قبری لے جاندے سنبھل کے قدم اڑ جاویں لوکی کہہ جاندے اوے ساوی بگانے لگ دے نے ماں دے ساواں باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لوندا ماں دے باج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں نال پیار کرنا یہ میرے نبی دے دل دی خوبی اور یارو اج اسی اپنی ماں دا ادب بھی بھول گئے ہیں او ماں ہے جدو 10 منٹ گھروں باہر چلے جائیے لیٹ ہو جائیے تو ماں مصلی بچھا کے دعاواں کرن لگ جاندی ہے اللہ میرا پتر مصیبت اندر نہ ہوئے
اللہ میرے بچے تو مشکل ٹال دیویں، پریشانیاں تو بچا دیویں۔ تے اسی مرن تو بعد اس ماں دے واسطے دعائے مغفرت بھی نہیں کر دے۔ وہ 10 منٹ لیٹ ہونا تے رون لگ جانا، پریشان ہو جانا۔ تو آج فوت ہو گئی ہے تے کدی اسی جا کے قبر بھی نہیں ویکھی۔ او باپ جڑا دن رات محنتاں کردا سی، دعاواں کردا سی، اللہ میرے پتر نو عزتاں دیویں، شانہ دیویں، کماندیاں باپ دنیا دے اندروں چلا گیا تے اسی اس باپ دی قدر ہی بلا دیتی نہ زندہ جدو سن ادو خدمت کیتی تے مرن تو بعد اسی کدی جا کے نہ قبر ویکھی، نہ انہاں دی طرف رب دے اندر خرچ کیتا، نہ انہاں واسطے دعا کیتی۔ میرے نبی دا دل ہے ماں باپ دی محبت والا، تے میرے نبی نے فرمایا دعا کریا کرو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یارو دل چ خوبیاں بٹھائیے، قرآن بھی لے آئیے، نماز بھی لے آئیے، ایک دوجے دے خیر خواہ بھی بن جائیے، اور ماں باپ دا بھی ادب احترام کرنے والے بن جائیے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو سارے جو کچھ سنیا سنایا ادھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔